हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास लाइव प्रोग्राम। हर सैटरडे 30 मिनट के लिए मैं आपके साथ होता हूं भारत के 5 बजे के वक्त। और मेरी कोशिश होती है कि जो कुछ भी आपके जहन में सवालात हों कुछ ख़बरों के बारे में, वो मैं क्लियर कर सकूं। मेरी जानकारी बहुत महदूद है, मैं ये समझता हूं, लेकिन बहरहाल फिर भी जो हमारे देखने वाले हैं, हमारे दर्शक हैं, उनके कुछ जहन में सवालात होते हैं मेरी कवरेज के बारे में, उनके बारे में मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर सकूं, बता सकूं। जो कुछ मेरी मालूमात है उसके मुताबिक मैं आपको जवाब देने की कोशिश करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप अपने चाहने वालों, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ बखैरियत होंगे। अब मेरी पूरी कोशिश रहती है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो पूरे ऑथेंटिक खबरों के साथ मैं आपके सामने बना रहूं, और खबरें ऐसी हों जिन पर आप भरोसा कर सकें, और पूरी तरह से रिसर्च करके मैं आप तक खबरें पहुंचा रहा हूं। ये एक जर्नलिस्टिक जिम्मेदारी है कि हम पूरी तरह से ईमानदारी से काम करें और आपको कहीं भी भ्रमित करने वाली, कोई कंफ्यूज करने वाली खबरें हम ना दें, और पूरी ईमानदारी से अपनी जो खबरें हैं, जो कुछ हम खबरें लाते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से देख लें, परख लें, समझ लें, उसके बाद ही हम आपको खबरें पहुंचाने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। और मैं अभी अपने कुछ जो देखने वाले हैं, जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बात करूंगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपके सवालात के जवाब मैं दे सकूं पूरी कोशिश के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, और पूरी ईमानदारी से। जो दुनिया में जो कुछ जैसे हो रहा है, जैसे मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसी को उसी तरह से बयान करूँ, बग़ैर किसी डर के, निडर हो करके, और किसी लालच या खौफ में ना आकर के खबरें पूरी ईमानदारी से आप तक पहुँचाता रहूँ। अब से पहले भी सैयद मोहम्मद अहमद रिजवी साहब, एडवोकेट, अब से पहले भी पिछले हफ्ते भी ये हुआ था कि सबसे पहले आप ही ने ज्वाइन किया था और आपने सवाल दिया था, सलाम किया था। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के ज़रिए छोड़ी गए हथियार क्या ईरान और अफ़गानिस्तान को जंग में इस्तेमाल की कोई अमेरिकी योजना है या कुछ और? आपका क्या मौक़िफ़ है? ईरान और अफ़गानिस्तान को जंग में इस्तेमाल की, ये देखिए, ऐसी कुछ खबरें आई थी कि रूस तालिबान से वो हथियार लेना चाहता है, लेकिन वो बहुत कंफर्म खबरें नहीं थी, काबिल भरोसा खबरें नहीं थी। इसलिए मैं इस किस्म की खबरें बग़ैर कंफर्म किए किसी को नहीं, मतलब अपने देखने वालों को नहीं पहुंचाता हूं। ये इस किस्म की खबरें कभी कभी बड़े जज्बाती अंदाज में, जैसे पिछले दिनों सऊदी अरब और ईरान के बीच में ताल्लुकात बेहतर हुए, तो कुछ लोगों ने ये खबरें फैलानी शुरू कर दी कि जन्नतुल बकी जो मदीना में कब्रिस्तान है, वहाँ जो अहले बैत से मुताल्लिक़ और कुछ सहाबा से मुताल्लिक़ कब्रें हैं, उनको बहाल किया जाएगा, वहाँ रोज़े बनेंगे। लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं थी। तो मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर वही खबरें आप तक पहुँचाता हूँ जो पूरे यकीन और भरोसे के साथ होती हैं, कंफर्म होती हैं। ये भी खबर तकरीबन इसी तरह की है जिस पर अभी मैं भरोसा नहीं कर सकता। AWM स्नाइपर लिख रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, सुलेमान मंसूरी, फ़िलिस्तीन के हालात कैसे हैं? देखिए, फ़िलिस्तीन के हालात तो ऐसे हैं कि इतने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद फ़िलिस्तीनियों को बहुत ही जुल्म से गुजरना पड़ रहा है। फ़िलिस्तीनी मुसलसल इजराइल की गोलियों के सामने, बंदूकों के सामने मुसलसल जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। लेकिन ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इतने बड़ी तादाद में मुस्लिम मुल्क उसी इलाके में होते हुए फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़ इजराइल जुल्म कर रहा है। अभी पिछले दिनों जो ताज़ा सूरत हाल थी वो ये कि जंगबंदी जो हुई है इस्लामिक जिहाद और इजराइल के बीच में इजिप्ट की मीडिएशन के नतीजे में, जब मैं इजिप्ट की मीडिएशन के नतीजे में कहता हूँ, इसका मतलब सीधा होता है कि जब भी
اسرائیل کمزور پڑتا ہے یا اسرائیل مصیبت میں ہوتا ہے تب جارڈن کو اور ایجپٹ کو یعنی مصر کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے اور بات چیت کرائی جاتی ہے. اور مصر سے اس لیے بھی بات چیت کرائی جاتی ہے کہ غزہ سے تنہا راستہ دنیا کا باہر نکلنے کا غزہ کے لوگوں کو صرف رفح چوکی ہے جو مصر پہنچنے کا راستہ ہے. وہ اکثر اسرائیل کے کہنے پر مصر بند کر دیتا ہے. اس حد تک خبریں آتی ہیں کہ جو زمین کے نیچے سرنگیں بنائی ہوئی ہیں ان سرنگوں کو بھی بند کرنے کے لیے مصر نے لوہے کی دیوار کھڑی کی ہے. تو یہ اس کے دباؤ میں لا کر کے فلسطینیوں سے جنگ بندی کرائی جاتی ہے. تو یہ ابھی آج ہی کی ہی تازہ خبر جو میں آج شام کے اپنے ایپیسوڈ میں نظر دنیا کے ایپیسوڈ میں دینے والا ہوں اس میں اور باقی خبروں کے علاوہ خاص طور پر عرب لیگ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں بہت ہی اہم خبر ہے. اور بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ایران سے سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ عرب لیگ کا بھی ٹون اسرائیل کے معاملے میں بھی امریکہ کے معاملے میں بھی بدل رہا ہے. وہاں سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد پہنچے اور ادھر یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی بھی وہاں پہنچے. لیکن یہ کہ یہ عرب لیگ کی جو کانفرنس رہی وہ کافی اہم تھی اور اہم کئی معنوں میں تھی اور اس میں غیر ملکی مداخلت کے خلاف بہت سی باتیں کہی گئی ہیں وہ بھی. اور اس کے علاوہ خود غزہ میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا کل اسرائیل کے خلاف اور جو ان کے 30 لوگ مارے گئے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں 30 لوگ ان کی یاد میں بھی ایک بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے غزہ میں. اس کے علاوہ آج کی ہی تازہ خبر یہ ہے کہ ویسٹ بینک میں کچھ علاقوں میں اسرائیل کے خلاف ایک ریلی ہو رہی تھی اس کو روکنے کے لیے بلکہ اسرائیل کی جو نئی بستیاں بسانے کا پلان ہے وہ ان کے خلاف ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا جس کو روکنے کے لیے خود اسرائیل نے کچھ وہاں پر آنسو گیس اور کچھ دوسری کارروائی کی جس میں کچھ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم پہلو ہے اس بار کا جو 5 دن کی جو جنگ ہوئی ہے غزہ کے اسلامک جہاد اور اسرائیل کے بیچ میں. وہ یہ کہ اسرائیلی میڈیا اس بات کو انالائز کر رہا ہے کہ اس بار اسرائیل نے اسلامک جہاد کے خلاف کارروائی کے دوران اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ حماس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو. یعنی وہ کوشش یہ کر رہے تھے کہ حماس اور جہاد اسلامی کے بیچ میں اختلافات پیدا ہوں لیکن وہ ایسا نہیں ہوا ہے. جہاد اسلامی اور حماس اور حزب اللہ لبنان کے ان سبھی کی طرف سے ایسے بیانات آئے ہیں کہ ہم مسلسل آپس میں تال میل کے ساتھ رہے ہیں. جو بھی کارروائی اسرائیل کے خلاف ہوئی ہے وہ تال میل کے ساتھ ہوئی ہے. آپ کو یہ بتا دوں کہ تقریباً 1000 سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے خلاف 5 دن میں داغے گئے ہیں اور اس بار جو ان کا آئرن ڈوم ہے وہ بھی ناکام ہوا ہے. کافی بڑی تعداد میں راکٹ اسرائیل میں جا کر کے گرے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میں روزانہ کوشش کرتا ہوں کہ باقی اور خبروں کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین والے معاملے میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی خبریں میں آپ تک پہنچاتا رہوں. اور اب میں آگے بڑھتا ہوں. بھارت انٹرپرائز ارشد علی لکھ رہے ہیں مسلم ووٹ سب سیکولر پارٹیوں کو چاہیے مگر مسلموں کو وہ سرکار میں حصے داری کیوں نہیں دیتے پھر یہ مسلم قوم ان کو ووٹ کیوں کرتی ہے. دیکھیے ارشد علی صاحب میں آپ کی اس بات سے یہ سمجھ گیا ہوں